TTDC hafang tawo ada master school thangya tini school o poino tauno sunu ke khepai te mon ba pandaw tini Kanchanpuro phaye nai pha TTDC ni em bromnang Robindra Deborma abini loge mai singphio tini em bromnang Babaranjan riang inketre tre juda juda officer of tini education department ni hoite wo tini Kanchanpur town hall joto teacher ono to ye keha kau salai mung panda ongha tini TTDC hafang mo hamya ongye tongo tini teacher au tini ada private master romie nije thangya mani romie phromi hiye phakiriye tini class ongya khi ongye tomon ba panda tini em bromnang tini Robindra Deborma acha ta bo school ba bo school ni mo bak majat ma school bo school ke SK Sermon SB school msan chim san jora pore ma SB ka class 1 to class 8 jora pore in jora inke bo state government chin de school na edisin debo ADC government chingo bo school ADC government chingo inke ro area ni TM abuk MLA abudi marala faide phai boro bro wai hapo phaya ko acha bro ADC paimoni ya go pho field visit nanan sia pho moha pho khe phaya inke boke bukti block nim sia class hoy 10 dar di block 10 dar de block na 7 division ke Kanchanpur nin mukek ma yo remro tariang tabo paran mukek ma SK Sermon 1 acha jun de boke master kri khum toro phaya da boro master phaya ma bo din balu ha bosip suro no prai 15-16 bosor te anta song regular ngama acha ron ta bonung klau ba sa tomo ke school na boke school no acha to karo school na le koi jin school ni condition pho boke song tongo ko no ha sing no rasa maha master ro phaya mo pandawo boke ki se ong tongo acha ongke tre kau khuang sung sanai birat ke borwo ni trai harau tini phathar nana sia school thanai hinai nana siang pho tisi ni problem birat ke chung khok jimu phayo taklai pho bangma bro bode khi ong pai mo si master se phayang ka tisi pho maya na mai master se ja se phaigra ya master le bro tombro cha si desi master no chung simaya mammo si desi ab muro la class kanto deborma tele tre bungke hano bujumai to bungke rochi ni in charge acha obo ta huru lek ma ke jora tawro chok pai dem deklai boro ke bo tau ko ke boro school bu chole yang to ke pha jingo da sing ti an do kala ka bokri khane jana lara mong ha bujukri kha acha master tastonanan sia ke ha poro response no la phaya asu soki se jin obostha chini Kanchanpur ni mo Kanchanpur aw TTDC ni total school tongon ingkai duita woi 150 nakata 150 bisingo kaisa kai enrollment mane student krikha kuila digita sema rabo awan bagai na 149 gataw semang kha aboni bisingo tai saitya motamuti komgai student phailia gatabu 144 school kaham student tongo total chini aro motamuti school semjenai nemani chini enrollment bo hamya student ni kaham no gatabu nung je samani abo ekdom 100% kubui sentini obonotoi no sumaro kaisa monthly meeting joto o 144 school ni teacher in charge niya ka headmaster no tui sumaro tini meeting khlaimani karon amon ongkha je ই কয়েকদিন ধরিয়া যে রাজ্যনে কাইসা পত্রিকা দৈনিক সংবাদ বারে ওয়াই বড় সাবকি দখা যে কাঞ্চনপুর এডিসি স্কুল নি যে অবস্থা খুব শোষণীয় খুব হামিয়াঙ্গি দখা টিচার স্কুল থাইয়া টিচার সময় মতো স্কুল থাইয়া থামানি ইয়াগুলো দাঁতিনো টিফলি ফাইব কোনো আবনো সরজমিনে নাইনার বাগিন তিনি তথ্য নানা বাগিন এবং আবার তো 100 নাই মান মনে 100 কম মালা নেবলি না কেবল ইবাগে না তিনি সিংহর তিনি মিটিং খাইয়া এবং অর কোনো সিঙ্গেল টিচার অঙ্গিমানিয়া কারণ আনি স্কুল তঙ্গ বুসু 144 আনি টিচার তঙ্গ 342 কারণ আবার ডিভাইড খাইয়া খাই কোন খরণ খরণই তঙ্গ যেখানে এনরোলমেন্ট গোবাং
आरो हंगे जों एनरलमेन्ट गोबां एमन कयेकटा स्कुल दङ 153 निनो अमा हायके टाउनाव 125 अमा हायरा 139 112 आमती रके गोबां दं दा अल जागायाव जों साका इमिडिएटलि आबार जत्न तथ्य संग्रह खायनो बागै बो केन्द्र माने बो स्कुल जों खोनाका जे प्रक्सिबो दङ नोङो ओ प्रक्सिनो खूब कम फैसा होय उल्टा मास्टार नि उकुल उकुल खापनो तो नुहनि खोना गाबनो जों साका उइदिन 15 days नि बिसिङाव अमा हाय जदि तंखांखाय अ टीचर नि बुमु जे टीचर थांया आबन एकदम करा साजांनाय जों बावनो साइक्लां थाका एवं आबनि बागै सिनियर आईएलसी कमिटि दंमोन आईएलसी कमिटि नंगौ जों दायि खालामखा एवं एसएमसी कमिटि नो जों दायि खा बो टीचर कोनो आरो खातिर तंनान कोया शिक्षा बाय कोनो कम्प्रोमाइज करे है शिक्षा सारा कोनो जाति कोनो माने वंश कुजुक सागा कासे मिया आ क्षेत्रेव जों ताबो कराखाय बनो साइक्लांखा जे बुसकांनि मासो बहायनो अमायखै रिव्यू मीटिंग खायजोंनाय रिव्यू मीटिंग खायजोंनाय गाय औ जों सागा जे तरक जों ताबो पायलट प्रोजेक्ट खायो जेखाने एकदम स्टूडेंट कम आबोनि स्टूडेंट ग्रोंसा जागा तुबुइने आरो टीचर गोबां खालायनाय माने आरो नि जे क्लास जेना क्लास जेना काहाम खाय बने फुल क्लास जेना बर मानातै आबरो नबो जों सालायया एवं ताबो गोबां हस्टेल जेआरो तमनि 4-5टा हस्टेल तमो चिनो आनंद बाजार बाय चिनि कांचनपुरनि आइस ने आन्दार आ जागाराव जों हस्टेल बारि जाखा जेमन सातनालाव आगे 100 तमनि ताई 100 बारि जावका अबाके आनंद सागर दङ अबाके गो दङ गोबां दं चिनि गाय आबरनो जेखाने जे जागानि स्टूडेंट एनरोलमेंट कम आबरनो जों गार्जियन बाय सावैना आ हस्टेल जेसकम तुनि फैसिनाय माने बरबो क्वालिटी एजुकेशन माना नाय बेना आबोनि बागैनो तिनि खूब और काहाम कैसा परिवेश और कैसे मीटिंग का चिन मीटिंग मानजा खायका ओ एलाकानि चिनि एम बबो खूब जुक्तिकक साका अमति रमनो बसाका कोनो टीचर जन केताय अन्तत फाकिरियातै फाकिरि माने मानजा खांगाय जों बिनि बिरुद्धे जों डिपार्टमेंटल जे एक्शन आना नमानि जों एक्शन आना सुजाको आरो ते कोनो कमन স্যার যে তিনিও তো খাটাওনো খাচো কয়েকজন মাস্টার তিনি অ্যাবসেন্ট আবার সাকালাটা অ্যাকশন না হাজার নাই তিনি যে ফায়ারनो जों बनो साका आइएस नो साका बनो कैसा नोटिस होती सुकस नोटिस बो कारणे बो তিনি फाइमिया कारण जों एकदम पूरा लिस्ट नहीं दं प्रत्येकटी मीटिंग एवं प्रत्येकटी ताबो नेक्स्ट तो कैसेनि आइएस बाय डेपुटी पीयू नॉट दलाई उनको तीन बागै और जों कैसे पीयू खलायजाका डेपुटी पीयू खलायका उत्पल देवबर्मन बनो गारिनि व्यवस्था खारि एइदानि कालाव बो पूरा एलाकाटा उगुरिनाय प्रति एआईएस ऑफिसर थांगे वो रजिस्टर नाइट वो जो बेसिक मिड डे मील जो फागिरी तो मनी सरायने साम उनो बोरक सराय तो मनी थी मतो टाइम लिसा या माने रेगुलर सरियान तो मनी आबरनो तथ्य नाय बुमुं सुनो लिसर सिलगलगन एक्शन नाय गेते कैसे कौ सर साकानसेन मुनो के खरकसा राजकान्त देवर माहिती चार दंगो इनके बिन स्कुल बो आं विजिट खेगा तारपरे बो इंडिपेंडेंट देरफनो फ्लैट हॉस्ट खेया ओबाय पब्लिक राव सावै दंगो चेति भिडिअ बो दंगो इनके बं बेतन बो मानिया इस खनाव इनके ओबाय बं बेतन बो मानिया स्कुल बो थांगिया इनके ओवरनि आरो जे स्टूडेंट तुले रंग ता मंगने सर अब ठीक नों एकदम पॉइंट साका बो तो बेतन मा यहिनो स्कुल थांया तो सिका किन्तु स्टूडेंट ता मंगने बतो बेतन माने को या निश्चय बिनि बिरुद्धे कोनो फाइके रिपोर्ट फाइजे सुकस नोटिस नि बर उत्तरिया ताबो नेक्स्ट तो बिनि सस्पेंशन नाय आं साइक्लां बनो जों बुमुं जेतु न बिसिंति सिमानखा राजकान्त देवरम बबो जे कोनो जागानि फान दंथुं बनो जखन सुकस नोटिस रो बतो आबनि रिप्लाई ना दरकार जादेबा बरिलिया किन्तु आइएस नां सानाय अन्तत बुसकांनि ओ जेतु ताबो एग्जाम चलिनाय चलि दं कोन जागा आबो जन आज गानानि जे कोनो स्कुलनि टीचर तुबिने बनारो डेपुटेसन नि आ व्यवस्था खायखला